येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. कुडका बांबोळी वाठारांत उदकाचे चल्ल्यात हाल. थळाव्यांनी मागल्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा. आरजीपीची सयांची मोहीम. पंचायत राज कायद्यातले नेम पाळपाची सरपंचाक विनवणी. फोंडा आनी सांखळी पालिका वेंचणुकेंतल्या मान्य उमेदवारांची निमणी वळेरी जाहीर. फोंड्या 52 उमेदवार, 15 वॉर्डांत लढटले वेंचणूक. जाल्यार सांखळेच्या 12 वॉर्डांनी 56 उमेदवार तयारेत. उमेदवारी फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस. गारफा पोना फाउंडेशनाचो बोर्डे लीग 22 आनी 23 एप्रिलाक. दिवचल बोर्डेच्या वडेश्वरा कडेन रंगतले खेळा झूज. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य वेंचणूक आयोगान फोंडा आनी सांखळेच्या नगरपालिका वेंचणुके खातीर मान्य उमेदवारांची निमणी वळेरी जाहीर केली. 52 उमेदवार फोंडेच्या 15 वॉर्डांतल्यान जाल्यार सांखळी पालिकेच्या 12 वॉर्डांतल्यान 56 उमेदवार वेंचणूक लडोवपाचे तयारेत आसात. उमेदवारी फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोय अभियांत्रिकी कॉलेज फर्मागुडी वर्सान वर्स फायर सेफ्टी वीक घडोवन हाडटा. लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडप हो हे कार्यावळीचो हेत. अंदू ही कार्यावळ 14 एप्रिलाक सुरू जाल्या. त्या निमतान जीईसीन उजो पालोवपी दळा वांगडा फायर डेमॉन्स्ट्रेशन वर्कशॉप घडोवन हाडले. ह्या वेळार इंजिनियरिंग स्टुडंट चॅप्टर्सचे इन्स्टॉलेशन जाले. पळयात. Every year, the Government of India and the world over, we celebrate the Fire Safety Week and Fire Safety Awareness Week. And as part of the Fire Safety Awareness Week from April 14th to 20th, it's a one-week program. Today we are conducting a workshop and a demonstration on how to fight fires. First, we had a talk by the ONGC chairman, who gave awareness about the importance of fire, how to handle fire, because it's mostly like a first aid treatment that most people need to know. Our students, particularly from the first year all the way up to fourth year, have to be aware of how to fight fire. Knowledge of firefighting is prerequisite now to handle the situation across the country. So after the initial orientation, now we are having a demonstration by the fire department of Goa, and that will ensure that my students get the first-hand experience of how to handle A class, B class and C class fires. And then when they go back home, if there is any such unexpected event that happens, they are there to handle the situation as first line of defense. GEC and the Goa chapter of Fire and Security Association, they have taken up this subject, and they are percolating to the students of GEC college. So at a time it will be of very great benefit to you, because we are now almost going up. In the sense, if you try to see the high-rise building, now it is approximately 28 meters. So there can be possibilities now. The proposal may come, it can go up. So space is less. We are always going up. So we have to plan our things in a plan and design and construct our thing very systematically without any lapses in that. And the engineering student means the future engineers and the architectures will play a very, very important role in future due course of time. Thank you. Friends, the FSCI has a goal. It was established. We are celebrating 20 years, 2 decades of FSCI
in the country. It started in 2002. Its headquarters is in Chennai, and we are in the domain of fire protection, life safety, security, building automation, loss prevention, and risk management, and many more if you students take up your responsibility, like in the domain of robotic technology as well. We have 24 chapters across India. Goa was the 13th chapter in India, and we are going to have much more chapters across India. The student chapters, GEC, as Mr. Arulkar mentioned, is one of the best student chapters in the country as well. I think you should give yourself a big round of applause. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गावकार आणि निखिल जल्मी. कुडका बांबोळी वाठारांत उदकाचे हाल चल्ल्यात. उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालपाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आफयात. आरजीपीन मागला. ते भायर सरपंचाची भेट घेवन पंचायत कायद्या प्रमाण अशी ग्रामसभा आफोव येता. उदकाचो प्रस्नय जाग्यार घालूं येता हें सांगपी पंचायत राज्य कायद्यांतल्या नेमांच्यो प्रती तांणी सरपंचाक भेटयल्यात. आरजीपीचे वावुरप्यांनी सांगले, अधिकार आसूनय सरपंच निर्णय घेवपाक अनमनता. खरें म्हटल्यार हो गोंयभरचो अणभव. जायते कडेन उपजिल्लोधिकाऱ्यांक अतिरिक्त अधिकार आसून लेगीत राजकीय दबावा खाला वावुरतात आनी लोकांक न्याय दिवपाक पावनात असोय अणभव येता. तीच गजाल हांगाय चल्ल्या अशें आरजीपीच्या वावुरप्यांनी नदरेक हाडून दिलें. पंचायत राज कायद्याक अजूनय मोल ना हेंच हातूंतल्यान दिसून येता. सो आमकां गांवांत शॉर्टेज ऑफ वॉटर आसा सगळे ऑल ओवर कुडका बांबोली. सो आमी एक रेक्विजेशन घेवन येयलें अंडर सेक्शन 5 पंचायत राज एक्ट 1994. सो आमी आयज पंचायतीन सरपंचाक ते इनवॉल्व केल्लें आसा. सो शॉर्टेज ऑफ वॉटर. सो तिका इनवॉल्व करूंक येयला तेणे तिचे कडेन आमी डिस्कशन केल्लें तेन्ना ती म्हणूंक लागली आपूण हे पंचा कडेन डिस्कस करून सांगता म्हणूंक लागली. सो हांवें तिका सांगलें एज पर पंचायत राज 70 पावर ऑफ तुजें हें सगळें सांगलेलें आहा तिका. सो तूं तुजें ओन डिसिजनांनी ग्रामसभा करूं शकता म्हणून. सो आमकां ती ऑर्डिनरी नाका, आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आनी ओनली वन इश्यू टू डिस्कस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वॉटर. अराउंड 1/10 ऑफ द पॉप्युलेशन. 1/10 पॉप्युलेशन. 5,000 to 25 पॉप्युलेशन आहा तितून 570 हे केल्ले आमी. 570 तो त्या हेजे कायद्या प्रमाणे 1/10 तितून ते घेवपाक जाता. घेवंक शकता. सो तिका आमी तिचो पावर सांगलो जे सेक्शन तिका कितें कितें लागता तें. ती म्हणपाक लागली आमी ग्रामसभा कशें घेता, तुमी आमचेर केसी घातलेले आहा म्हणटा. एसटीन केसी घातलेले आहा म्हटल्यार म्हणून ती म्हणपाक लागली आमी आपणाचे मेंबर तापतले म्हणपाक लागले. ते म्हणल्यार डिसिजन घेवपाक हें आमच्या मेंबरा कडेन दिसाचें ना. हांवें ताका कितें तिका सांगलें मागीर तुज्या पावराच्या प्रमाणे तुका मेंबर तितून इन्क्लूड जायना, तुवें डायरेक्ट घेवंक जाता डिसिजन. इवन आमी पयलीं सेक्रेटरीक मेवलेले. सेक्रेटरीन सांगलां सरपंचाक तुमी मेळोन तें डिसिजन घेया म्हणून. ती आतां आमी गेलेले उदकाच्या हेका लागून आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय म्हणून ती शिफ्ट करता केसीचे केस आनी आमकां तेका उलोवपूच नाका म्हणून आमी तेंकां उदकाचें सांगता. ती परत आमकां तेंच सांगता आनी अशें सांगता की आमकां फुल्ली ती रिस्पॉन्स थिंगा आपूण दितले म्हणून. पूण आमी तिका रावतले 3 दीस रावतले. आमकां जे नोटीस येवसर आमी 3 दीस रावतले. आनी ती जर कितें करूंक शकना न्हू जाल्यार आमी फुडें वयतले. प्रोविजन फॉर वॉटर सप्लाय वो सेक्शन 80 आसा. मागीर सेक्शन 84 आसा पावर एंड ड्युटीज इन रिगार्ड टू सोर्सीस ऑफ वॉटर सप्लाय. सो हे तिनूय सेक्शन आमी लेटरान कोट केला की सरपंचाक कळपाक जाय की तुजो पावर आसा ना की PWD नाजाल्यार MLAचो पावर, की गांवची जी विलेज पंचायतीचो पावर आहा की कशें उदक हाडपाचें, कशें उदक प्रोवायड करपाचें ते पंचायतीकूय रायट आहा. आनी हे सेक्शन केन्ना एनफोर्सूच जायना. आनी मागीर फुडें म्हणल्यार आमी कितें केलां की सरपंचाक एक आमी वॉर्निंगूय दिला, तूं जर पर्सिस्टंट हे आमचें जे रेक्विजिशन विदीन 30 days ना आमकां 2-3 दिसांनी आतां काय जर आमकां नोटीस नाल्यार कितें तुमचें कांय कळना जाल्यार सेक्शन 50 सेक्शन 4 हेजेर आमी कंप्लेन करतले. डायरेक्टर ऑफ पंचायती कंप्लेन ऑलरेडी तिंका आमी उलयलेलेच आसा. कुडका पंचायत ग्रामसभा घेयना म्हणून जी जानेवारी-फेब्रुवारी जाला ती. सो आमी तिका सांगला की तिका आमी कंप्लेन करतले आनी त्या बेजिसाचेर डायरेक्टर ऑफ पंचायत मागीर पेटिशन करतलो की पर्सिस्टंट रेमिस. कित्याक हितून कळटा की पर्सिस्टंट रेमिस ऑफ ड्युटीज आहा. सरपंच नेवी सरपंच आसा आतांच जाला ते म्हाका चार्ज घेतला. तेच्या पयलींचो सरपंच तेणीय केला. पर्सिस्टंट रेमिस आनी मिसयूज ऑफ पावर आमकां कळटा हितून. आनी हे दोगांनीच लोकांनी न्हू विलेज तेज्याय वाड्यावयले लोक आसतले, तिच्याय वाड्यावयले लोक आसता
आसतलें हांगसर तेंच्यांनी सायन मारला आसतली. सो 572 लोकांनी मागला तिका जर आनीक दिसता आनीक जाय तर आमी आनीक दिता. एज पर आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 110 सिग्नेचर आमी दिल्ले आसा आनी अशें फर्स्ट टायम रिक्विजिशन दिना अशें आमी चिमला पंचायतीन खुबशी रिक्विजिशनां दिली आनी ग्रामसभा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेतला. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केन्ना घेता जेन्ना ऑर्डिनरी कोण घेयना आनी इम्पॉर्टंट इश्यू आसता. तुमकां खबर आसता आतां गरमी कितली वाडला, एप्रील मे पर्यंत उदकाची शॉर्टेज जावपाक शकता आसात गांवांनी. सो ताकाच लागून आमी ते कन्सिडर करून हेजेर आमी फुडें आमकां पावसान नाल्यार फुडल्या वर्सांनी ज्या विलेजर्सान त्रास जावंक जायना म्हणून आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेजेर मेजर डिस्कशन एक घेवंक सोदता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुके लागीं 30 मीटर खोलायेची बांय खणिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली. कोमुदिदाचे जमनीत आशिल्ली ही कथीत बेकायदेशीर वास्तू मोडपाचे आदेश दिल्यात. बरोच तेंप जालो हे बायक घेवन वाद चल्ला. उद्देगीक वसणुकेच्या वाठारांत 30 मीटर खोलायेची बांय खणल्या. ताका लागून थंय रावप्यांक धोको आसा अशी कागाळ आयिल्ली. बांय खणपी क्वॉलिटी फूड्सच्या धन्याच्या वकिलान मात ही ऑर्डरीच्या विरोधात उंचेल्या न्यायालयांत दाद मागतले अशें सांगलें. जे आमी हे कुंकळकार एकठांय जाल्ले हे कारणां लागून जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आनी डिगिंग ऑफ द इल्लिगल वेल जे जाल्ले इब्राहिम मौलानान केल्ले ती ऑर्डर आज कुंकळकारा फावरा जाल्या आनी त्या ऑर्डरीचे डायरेक्ट मेन्शन केलां द इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन शूड बी डेमॉलिश म्हणून. सो मुखाल्ले कितें आसतलें हेजें? हांव तुका एकूच सांगता जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालां ते आमी डेमॉलिश करतले आनी इवन इफ ए प्रिफर्ड एन अपील आमी थिंगा एपियर जातले आनी जे आमी कुंकळकारांक जस्टीस दिवपाक आमी सदां मुखार सरतले. आनी फ्युचरा पसून जेन्ना इल्लिगल थिंग्स कुंकळ्यां जातली इंडस्ट्रियल स्टेटी कितें जातलें आमी सगळे कुंकळकार एकठांय जावन ते आमी कुंकळकार झगडटले. आनी हांव मागता सुशेदादा कडेन अग्रिकल्चर गांवकर जो कुंकळी बेरोडा कडेन जी प्रॉपर्टी जी आसा जे हेणी इल्लिगल सगळी भितर घायलो एनक्रोचमेंट करून इंडस्ट्रियल स्टेट ती पोतू रिवर्ट बॅक करची सुशेदादान आनी जे कुंकळकारांक कोणा ही जाग ना त्या कुंकळकारांक हो जागो तेणी वांटचो. एज पर द ऑर्डर आज आमचे सगळे कुंकळकार लोक आज सगळे हॅप्पी आसतले कित्याक आमी एक फायट घेतली जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें बाय क्वॉलिटी एक्सपोर्ट थिंगा जायते भशेन चर्चा जाताली की तेमी जेन्ना इन्स्पेक्शन जाल्लें जेन्ना नोटीस काडून तेमी म्हणलें आपल्या प्रॉपर्टी न्हू म्हणून. आफ्टर दॅट डे फायल ए रिप्लायड इन द सेम ऑफिस. मागीर ते सगळी कन्सिडरेशनां घेवन आज सीओन एक ऑर्डर पास केला की डेमोलिशन करचें म्हणटा स्ट्रक्चर आनी हे डेमोलिशना फाटल्यान कुंकळकारांक आज एक न्याय मेळ्ळा आनी आमी जी फायट एक जस्टिसा खातीर झगडटाले ती आज लोकांक कळ्ळा की कोण खरें आनी कोण फोटींग ते. आणि आता ऐकयात इब्राहिम मौलानाच्या वकिलाचे म्हणणे. जाणे ही बांय खणल्या. There is always an appeal to be filed before the concerned appellate authority. So we have a liberty to file an appeal before the administrative tribunal. We will get a stay from the tribunal. And with respect to illegal construction, they will see later. कितें आसलें मॅटर कितें आसलेलें हेजें? Matter of fixed for order today. ना कितें आसलें कितें कन्स्ट्रक्शन केलें? This is regarding the green protection of water, rainy water, the green harvesting. So they have protected a well and they have put a compound so that the animal should not be put a trap in that well. So there is nothing sort of illegal. Regarding regularization, there is an ample opportunity for my party to apply before the competent authority. पण तुम्ही अपिला The complainant who has filed a complaint, they are not an aggrieved person. So the aggrieved person is the sociedad. Let the sociedad take a call and decide on this. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. भारतीय चित्रपटांची पायरसी थांबोवपा खातीर सरकारान घेतिल्ली पावलां केंद्रीय मंत्रिमंडळान बुधवारा जाहीर केल्यात. देशात तयार केल्ल्या चित्रपटांक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ल्यान मंत्रिमंडळान जायते महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. आयकात. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और फिल्म जगत से, कलाकारों से और फिल्म प्रशंसकों से जुड़े हुए एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है. अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन
दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता था और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेके बाकी ऐसे सुझाव समय समय पर आ रहे थे। जो रिडेंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके और मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया हजारों की संख्या में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी के उसके बाद कुछ सुझाव आए। हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको भी इसमें शामिल किया है ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। आरआरआर फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी स्टेक होल्डर से हमारी बात हुई है और उसी दिशा में इसको बनाया गया है। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गारफापोना फाउंडेशनान 22 आनी 23 एप्रिलाक दिवचल बोड्डेच्या वडेश्वरा कडेन बर्थडे लीग घडोवन हाडपाचें थारायलां। शैलेश फळदेसाय आनी समीर वांयगणकार हांणी हे सर्ती विशीं चड म्हायती दिली। आयकात तांकां। खेळतो खेळूंक जाय, उमेदीन खेळपाक जाय। अंडम असोच न्हू, अशें खुबशे खेळ आमी खेळना। आमी कोणवल खेळटाले, लंगडी खेळटाले, खो खो खेळटाले, खुबश्यो गजाल्यो त्यो घडना आतां भुरग्यांकडे आमच्या। आतां कशा भुरग्यांचे फक्त फोन चल्ला आनी ते फोन टायम वता आनी फोन भुरगे भायरून पळयनात। हे पालकांची तितली जबाबदारी आहा की तांचे फुडें हातांनी हाडपाक जाय। आतां पॅटर्न चेंज जावपाक जाय। पयलीं कितें दिसतालें की हातरूंक पळोवन पांय पसरूंक जाय म्हणटाले। आतां पालकांक चिंतात तूं पांय पसर हातरूंक हांव भोंवता तशें दिवपाक जाय। आमी सगळे जाण मेळून करतले आनी आमी सगळे मेळून करुया। तेन्ना आमी फाटीं फुडें कांयच विचार करूं ना कितके प्रायज दवरपाचे, कितें दवरपाचें। एक मनाक थारलेलें आसा अमकें प्रायज, अमके ट्रॉफी। ती ट्रॉफी सुद्दां ताणें बांद्याच्यान हाडल्या, हांगा लागच्यान हांगा ना, ह्या भायल्यान हाडल्या की ती ट्रॉफीची क्रेज जावची म्हणून। म्हणून आमी म्हटलें कितें, तूं फायनान्साचें कांय टेन्शन घेवं नाका, फक्त कार्यक्रम फुडें कर, आमी कितें आसा तो सगळो सपोर्ट करता। तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आसा वॉटेवरचें। ताणें थारायल्लें आमी कशें 1 ते 7 वॉर्डान करपाचें आनी फ्रँचायजीज आमी दिताना प्रत्येक वॉर्ड कावन्सिलराक दिवपाचें। मागीर हांगा जो रिस्पॉन्स येयलो त्या खातीर म्हणून लागलें कितें आमी सगळें म्हणून लागलें आतां तो टायम खूब कमी आसा। आमी एक्चुली 21, 22 आनी 23 आशिल्लो, आमचे कडेन टायम शॉर्ट आसल्या कारणान आमी 22-23 केलो। तुमी ते सगळ्यांचे सहकार्य आसतले ह्या फुडें सुद्दां आनी कार्यक्रम बरो यशस्वी करुया। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। राज्यांत कांय थारावीक सुवातींनीच पावस झडटलो, पूण कुपां सगळीच कडेन दाटिल्ली दिश्टी पडटली। त्या उपरांत सप्तकाचे निमणे कडेन सुकेंच उरतलें असो हवामान खात्याचो अदमास आसा। आयचें चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें। शेनवारा सावन 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी तें वाडूं येता। आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।